सदा प्रभुका तुराए दिवसे हमें हरासित तुम कासे सदा प्रभुका तुराए दिवसे हमें हरासित तुम कासे तुम नाम उठ जाएगा तुम नाम उठ जाएगा हालेलुया 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 सदा प्रभुଙ୍କ खुशी रहे दिवसे हमें रसिता तुम पासे এই দিবসে প্রভু তুমরি দান প্রদান কল আজি নব জীবন ভরি উঠু আজি আমার ধমন ভরি উঠু আজি আমার ধমন ধন্য প্রভু তুমি কেড়ে মুআন सदा प्रभुଙ୍କ तृप्ति रहे दिवसे समस्त को प्रेज रो नमस्कार मु तो व्यस्त आपण देखुछंदी जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे प्रिय माने चैनल को जदि प्रथम थर पय आसी अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु जहा द्वारा आगामी प्रत्येक दिन रो वीडियो आपण माने पाई पारिबे आज रो वीडियो से मानको पाई जो माने विकलांग जो माने आखि देखि पारु नाहंती जो मानकर हाथ हलचल हेउ नाही जो माने चली पारु नाहंती जो माने विकलांग से मानको पाई आज रो ए वीडियो आपण माने ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मोर प्रिय माने जागतिक ए सांसारिक दृष्टि आपण जणे विकलांग जदि आपण विकलांग अनेक लोक माने आपण को होई पारे जानि न थाई पारंती होई पारे लोक मानक परि आपण कार्य करि पारु नाहंती निराश होंतु नाही जो मानकु परमेश्वर आखि देइछंती गोड़ देइछंती चली पारुछंती जो परमेश्वर से मानकु सृष्टि कले सही परमेश्वर आपण को मध्य सृष्टि करिछंती आ परमेश्वर आपण को भलो पांती आज अनेक विकलांग माने अनेक चक्षु देखुथिबा न लोक माने से माने प्रभुंकर महिमा करुछंती प्रभुंकर प्रशंसा करिछंती आज मैं आपन को कहिया पई चाहिबी एही वीडियो माध्यम रे प्रथमे जे प्रकार आपन देखिले जने अंध व्यक्ति प्रभुंक उद्देश्य रे गीत गान करूछंती दुनिया रे आपन केते सुंदर होई थांतु दुनिया रे आपन केते मध्य टंका अर्जन करंतु दुनिया रे आपन को पाखरे केते मध्य धन संपत्ति थाओ जदि आपण सत्य व जीवित परमेश्वर को जाने नाहंती तेबे जीवन रो मूल्य आउ किछि नाही आपण परमेश्वर को धन्यवाद दियंतु जे आपण परमेश्वर को पाई अछंती ओके लोक माने अनेक प्रकार कथा आपण को विपक्ष रे कहूथिबे किंतु परमेश्वर को वाक्य रे लिखा जाए जेते बेले जने जन्मरु जेते बेले जने व्यक्ति अंध थिले सही समय प्रभुंकर शिष्य माने यीशु को कहले ये कहीं अंध हो कि जन्म होइछि सही समय कौन है तांकर पूर्वपुरुष माने किए पाप करथिले ना किए तांकर बापा पाप करथिले ना माँ पाप करथिले एही प्रकार जन्म होइछि सही समय प्रभु तांको को उत्तर देले परमेश्वरंकर महिमा जे प्रकार प्रकाशित हुए एथि पई ए व्यक्ति अंध हो कि जन्म होइछि मोर प्रिय माने आपण को मु जणाइबा पई चाहे परमेश्वर मध्य आपण को जीवन द्वारा तांकरी महिमा चाहती आउ आपण को जीवन जे प्रकार परमेश्वर महिमा हेबो एथि पई तो परमेश्वर आपण को सृष्टि करियछंती एही विषय आपण केबे मध्य भाबंतु नाही परमेश्वर चाहती आपण ताहांकु जानंतु ताहांकर प्रशंसा करंतु परमेश्वरंकर वाक्य रे लिखा जाए से आम मानकु सृष्टि करियछंती हाँ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने से आम मानकु सृष्टि करियछंती जदि से आम मानकु सृष्टि करियछंती आमे ताहांकु जानि अछु एठार बड़ विषय किछि नै जदि आपण गीत गाई पारुछंती प्रभुंक उद्देश्य रे गीत गांतु
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଳି ବଜେଇ ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ସେହି ଦିନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ନଥିବେ। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଆଉ ସେହି ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସି କରିବା। ସେହି ଦିନ ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲି। ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାଙ୍କର ମହିମା ଓ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିକଳାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ର